Halo, biar nggak bosan kita masuk ke cerita-cerita. Jadi kira-kira di tahun 2002 Q4 2025 lah, 2025 saya melihat market actually Q3. Q3 saya lihat stok ini udah all time high ya, ETH terus ya. Market hit tech stock ya, especially tech stock ya. Itu naik 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 make new high terus new high. It doesn't make sense gitu loh. Valuation wise doesn't make sense, but like the people say, market sometimes being irrational. So it's keep going up. So jadi dari pertengahan tahun 2025 sampai akhir tahun 2025 itu tech stock is making all time high, but in my position aku udah takut, udah gak make sense gitu loh. Ini beli ini udah dipucuk. Resikonya apa? Resikonya turun. Tapi nggak beli naik terus, market naik terus. Nah, stok ini harga naik terus. So at the time saya sudah nggak masuk tech stock ya, udah defensif. Style saya udah defensif. Udah like 6 month ya, udah defensif nggak masuk tech stock semua udah lihat nggak masuk akal valuation, doing my homework, my research, calculation, everything it doesn't make sense. Nah, around Q4 2025 itu ada satu indikator namanya Heidenberg Omen indicator. Itu triggered, itu nyala, triggered itu hit itu 2 to 3 times. Itu kalau nyala itu Heidenberg Omen indicator itu apa? Saya jelasin. Itu indikator yang namanya itu kayak ada hell Heidenberg Omen is like something satanic, hell, something like neraka gitu, like the sound itself doesn't sound familiar. Then I search what is this. Itu biasanya itu di Google, di ChatGPT dia ngomong uh, indikator yang quite accurate predict market crash. Nah, itu saya takut ya nggak masuk market. Terus perkiraannya kapan? Kapan market crash nggak ada yang tahu. Kapan terjadi? Nggak ada yang tahu. Bisa 6 bulan, bisa setahun, bisa seminggu, bisa 4 minggu, bisa mungkin 2 bulan. Nah, waktu itu saya ada cerita sama teman, cerita sesama pemain market US ya. Dia cerita, dia bilang, kok mungkin enggak lah bulan 6 lah. Tahun 6, tahun 2026 tahun depan. Bulan 6 lah, sekitar bulan Juni lah baru mungkin market crash. Saya bilang, enggak, menurut saya hitungannya ini kurang lebih 1 bulan sampai 6 minggu lah, kurang lebih 1,5 bulan lah. Feeling saya kok nggak enak ya, marketnya ini indikator bunyi terus gitu loh, bip 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 gitu loh. Semua evaluation, PE, XPX, bond apa semua kita hitung, it's all time high. Terus semua euforia, like grade indexnya itu juga tinggi semua. Jadi all at very very like udah 99,99%. Sedikit lagi udah pecah. Nggak nyangka Desember masih naik kan, Januari masih naik. Begitu mulai akhir Januari, masuk Februari, yang kejadian apa? Indonesia MSCI. Market IHSG dari 9.000 drop sampai 7.000. Itu semua kena itu. Semua kena. Yang jago yang super jago dan sangat jago kena. Apalagi yang cupu-cupu yang retail, smart money-nya juga kena. All wipe up. Jadi benar-benar hancur. Yang MSCI awal Februari itu kena. Di US, it happened also the same. You name it, all any tech stock, any software stock, they are sold off.
Like every day use gementaran tuh kalau ada posisi gementaran, market tuh gini, dung 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 dung, turun semua, merah semua. Jadi merah itu kalau lihat grafiknya itu all like bloody red, so bloody red. You name it, what kind of any stock, all red. Gak nyangka juga. Jadi antara temanku dan saya ini dia prediksi 6 bulan lagi, pertengahan 2026, saya prediksi waktu itu Desember, saya bilang, wah ini 1 bulan, max 2 bulan lah, mungkin tengah-tengah ya, satu bulan, 1,5 bulan. Ini kenyataannya kejadian. Januari akhir, masuk Februari awal, kejadian. Indonesia kena, US juga kena. Dan untungnya, karena saya udah dari 6 bulan yang lalu, sudah saya tarik semua defensif, semua udah cash aja lah, aman aja dulu lah. Nggak masuk yang high growth stock, yang high valuation stock, high multiple stock. Itu udah actually nunggu 6 bulan itu lebih tuh kayak quite boring, you know, like I don't do anything because just waiting, because the market see insanely expensive, but the euphoria, the people, the greed is so high. The level is like 80 something percent, 80 over 100. Itu euforia, greednya tinggi sekali. Just kita kalau jadi investor have to be contrarian. When people become greed, we become scared, afraid. When people become afraid, we become greed. So yeah, then it's happened in February until now. The market still sell off. Especially we are talking about US stock ya. Market sell off. Jadi what I want to say here is like market can be irrational for the like 6 to 7 months before it's drop. So my precision indicator tuh udah bunyi pertengahan Q3 2025 and it's extend until early 2026. So it's quite like 6 to 7 month length market being irrational. And at the time I already go into defensive mode. I don't buy that kind of high multiple stock, high growth stock, that people talking, they whatever they buy on the internet. No, I don't. Because those stock numbers like falling knife, terjun bebas. Bukan cukup ngeri. Kalau ada posisi sekarang ada ya mungkin sudah minus 30%, 35%, minus 40%. Itu yang big cap, yang small cap atau medium cap lebih ngeri. Dan if you ask me how long is the condition going on, nobody knows. Not me, not even those smart money in the Wall Street or whatever, nobody know. But right now, all those hedge fund, smart money, everything is on defensive mode. They go for cash, bond, gold, safe haven, defensive stock, something like that. And they drop the high multiple stock, high growth stock, tech stock, whatever, they sell off. If you don't believe me, you can check on the internet. So right now, the story is between me and my friend. Turn out I'm the one who's correct and she's wrong. He's wrong. Okay. See you next video. Thank you.